Bamanyere tiɲɛ ana muso denmisɛn ani mabakɔrɔ sifin ani sijɛ duna ani dugule Mamadu Jawara n kanuba belebele don I ka foli bɛ yan a b'an ka vidéo partager I Jawara Diko Mamadu Kuyate an bɛ foli d'a ma Duga Fofana Bara Sise ni ye n yɛrɛ terikɛ ye Bara an bɛ ɲɔgɔn bolo Mamadu Jawara folen kɔfɛ n bɛ taa Fans Club Bubu Mabel Jawara k'a daminɛ Telegram ka taa bila WhatsApp la ka foli ani tani d'u bɛɛ ma la diaspora malienne k'aw fo Dante foli min na Fans Club président Bois Marco Mandian an b'a fo ni yɔrɔ la fɛn min y'a ka adjoint ye n'o ye Fa Sise général Sise n bɛ foli d'a ma Muntaga Jawara a bɛ partage la nin wagati in na n balimaw n bɛ don Amérique ka di tɔgɔ fila n b'u fo k'Ala ka teriya to n bɛ to yen n bɛ n yɛrɛ badenkɛ fo n'o ye Jawara ye ka n ka maninkakɛ fo n'o ye Jigi Keyita ye ne nana Faransi Adamso n ka foli b'a ye Jami Keyita k'a fo Dante foli min na ninnu bɛɛ ni encouragé baw ye n'i sera Bubu ma I sera ni kelen kelen bɛɛ ma diɲɛ nin de n'i ɲana I t'i ɲɛ I kelen I bɛ ɲɛ bɛɛ de n balimaw yani an ka don an ka émission kɔnɔ an balimakɛ Sogore Segu ale de ye Asimi an ka président ɲuman ale de ye o ba tɔgɔ da n'an b'a fɔ ko a y'an ba tɔgɔ da an nisɔndiyalen don n bɛ fɛ n balimaw ni Sogore kulo bɛ n na a ka don den tɔgɔ munna a y'a tɔgɔ da Colonel Asimi Goyita ba la Asimi I t'i ɲɛ mɔgɔ I bɛ ɲɛ I yɛrɛ de wallahi n'i ye maaw kelen ka u denw tɔgɔ ta k'a da e la ou bien k'a da I bangebaga la I kɛra fasodenw jigi de ye ka transition cɛ n'a muso bɛɛ fo ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka fo a n'a ka gouvernement
ka CNT président colonel Maliki Diaw k'a fɔ ani CNT membre bɛɛ maa n'i bɛ ɲali kɛ i tɛ kɛ dɔ fɛ ka dɔ to n'a y'a sɔrɔ Sogore tulo bɛ an na a ka don a ka den ka foli kɛ an bɛna tɛmɛ ni émission ye awa yanni ka Sogore don anw bɛ tɛmɛ n'an ka thème ye thème ba fila de b'an bolo bi n balimaw thème ba fɔlɔ ye jumɛn ye Menaka min bɛ aw ma kunfa la a ko Bumabel bɔ n ko n bɛ bɔ nka a y'a to n ka kunkun n'a ɲɛɲɛ fara ɲɔgɔn kan ne tɛ bɔ ten o n bɛ bɔ ni n ka daluyaw de ye anw y'o de fɔ aw ye u ye mun labɛn Mali kama bi Aligérie y'a faamu ko ja OTAN nakun ye ale de ye ko Mali tɛ Aligérie y'a faamu ko OTAN nakun ye ale Aligérie de ye ja Mali tɛ Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la a ye nin fɔ a ko an ka jɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'a ma kɛ kelen ye Sahara kungo gɛlɛya a tɛ maa kelen kan turu bɛ Mali la bi tiɲɛ don nka sini a bɛ se ka kɛ a bɛ yɛlɛma yɛlɛma nka bi a bɛ cogo di Aligérie annonce kɛ a ko a ka armée cɛ n'a muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ k'a bɛɛ bɛ Mali ka bila la a bɛɛ an ye nin de fɔ an b'a fɔ don min na Sogore ye kɛnɛ sɔrɔ wa an bɛ kuma fɔ don min na awa Sogore i bisimila i ni ce bisimila inshallah awa an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye denkuranin sɔrɔla an bɛ dugawu kɛ Ala k'a balo Ala k'a nakan diya Sogore den tɔgɔ dara colonel Asimi Goyita ba la ayiwa an bɛ fɛ k'i ɲininka i ye nin kɛ mun na den yɛrɛ tɔgɔ n y'a kɛ ŋanɛ ko m'a kɛ ŋanɛ wɛrɛ kama Asimi a y'an bɛɛ wasa Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ɲininkara ko la ko ni bɛ ɲumanya kɛ fa ni ba la ko la i b'i fɔlɔ jeni na a ko i ba a ko i ba a ko i ba naaninan a ko i fa fɔli ne ka Asimi tɔgɔ da n b'a ba de tɔgɔ da a ba ka ɲumanya kɔsɔn mɔgɔw bɛ fɛn caman bɔ mɔgɔw b'a kɛ komi n'a fɔ ko fɛn ko don o tɛ fɛn ko don fɛn ko fana tɛ fɛn ko don parce que mun na n'i ye maa kanu n'i y'a kanu a ye fɛn dɔ de kɛ i ka sɔrɔ k'a kɛ de a ye fɛn min kɛ a ye jamana bɛɛ kunna wolo vraiment nin si maa fɔ tugun an bɛ jɛ ka dugawu kɛ den in tɔgɔ dara bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ den ye Ala ka den in k'a tɔma ye a ye fɛn min kɛ a ye jamana bɛɛ a tɔma ye sɛgɛn min kɛ Ala ka den in k'a tɔma ye amina yarabi Ala ka den in k'a tɔma ye amina yarabi yarabi muso ye kunkɔrɔta sɔrɔ ni Asimi cogo min Ala ka kɛ ka kunkɔrɔta sɔrɔ ten den yɛrɛ tɔgɔ ye di ale bi Ala kana Asimi jugu tɛ yarabi Ala kana jugu t'a la Sogore den tɔgɔ ye di den tɔgɔ ye Asita Konare jamu ye Konare Asitan Konare awɔ o diyara n ye ni Ala ka jɛ inshallah Sogore an bɛ dugawu kɛ Maliden bɛɛ tɔgɔ la ko Ala ka den balo an bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ den ye Mali dɔnnikɛlaw ni Mali setigiw ni Mali hɔrɔn n'a halala bɛɛ Ala ka den balo na Ala sɔnna ma a ma wula kulo b'i la Sɛki Amala den ka dugawu kɛ den ye nin diyara n ye k'an b'i fo an bɛ Segu ka bɛɛ fo amina yarabi amina yarabi amina yarabi ami merci Mamadu Jawara k'i ka dugawu kɛ den ye n balimaw an bɛ tɛmɛ n'an ka walanda ye
Menaka ka ko be cogo di on ti galon ta danga armée la ni armée min kan bo de fo wati mina armée Mali anini les groupes armés signataires de l'accord français nana fo ne ni armée farla ñon kan ka kele ke ka so francité français de bina to juguta wa be ka sababu ñu me to ñon bolo oh aye munke aye ko sube ke avion min pana no mirage 2000 dasoy ka Mali armée ani mouvement armé ou ka position ta ka di terrorisme nga ala barkala français yɛrɛ a journaliste ye véhicule nombre fourmi combat engagé contre l'armée malienne et ses alliés. Konde Béjou bɔra Niger k'i kunda Mali kan u donna mobili hakɛ min tun bɛ mouvement armé u bolo terroristes tun b'a dɔn mobili armé mobili façon tun bɛ Mali armé bolo terroristes tun b'a dɔn kɛlɛ bɛɛ tun bɛ Menaka de nɔfɛ ala tɛ ji to nɔnɔ la nin yɔrɔnin na an bɛ an ka colonel belebele fo a y'i bila cɛw ɲɛ n'an bɛ foli kɛ an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ armée bɛɛ bɛ fa la armée bɛɛ bɛ ba la o kumana fɛn min ye Gacha MSA armée Mali front uni contre les terroristes troisième 50 minutes de combat intensif marifa mugu mankan tɛ ka jɔ renfort bɛ ka bɔ Niger cogo min na a bɛ ka jigin Mali kan ten n badenw a ye foli kɛ armée Mali ye u nana kuma min fɛn min ye lancé roquette RPG 9 u y'o geru u bɛ ka obi fili armée Mali kan u bɛ ka fili mouvement armé kan u mago bɛ mun na u bɛ obiw fili walasa armée ka camp abandonné ni armée camp abandonné au temps kɔnɔ olu bɛ camp occupé renfort wɛrɛ bɛ na tugun ka armée repoussé ka na Gao ah non an ka cɛ minnu bɛ yen n'an b'a f'u ma ko le groupement tactique interarmes GTA an b'u fo nin yɔrɔ la u ye obi fili kuma min na ka fili anw ka armée kan u bɛ ka camp pilonné u bɛ ka camp pilonné u bɛ ka camp pilonné u ye camp côté saba bɛɛ minɛ u bɛ ka obi fili ka na anw bɛ min dɔn cɛw b'an na mun ye école de guerre kɛ cour de capitaine u y'o kɛ cour de commandant u y'o kɛ armée Mali ye u t'o la olu yɛrɛ bɛ ka ne position min fɛ kuma min na barisabula armée kun ye position min fɔ k'ale bɛ b'o fɛ armée y'o yɛlɛma parce que avion min panna a ye renseignement bɛɛ ta k'a di u firila kuma min na dunan fɔra jatigi kɔ olu ɲɛ bɛ kan na o kuma na an ka cɛdenw bolo olu kɔfɛ an balimaw yan ka di ni so ye ja foyi tɛ bɛn bɔ a tun bɛ sema ni MLA kɔnɔ pasabula faransi ka laɲini ye nin de ye a fɔra ko faransi gɛnɛ ka bɔ Menaka n'u ye ni combat gagné mun de bɛna fɔ ko il vient de gagner un combat sans l'aide de l'armée française il a tout fait pour qu'on ait échoué mais elle n'a pas pu grâce à la résistance de nos braves de nos vaillants soldats balimaw gosili daminɛ kuma min na armée bɔr'u kɔfɛ k'i jɔ Tilaberi olu bɛ kɔnɔ olu tɛ se ka segin tugun
olu bɛ laɲini min kɔ a tɛ se ka kɛ ka bunteli daminɛ ka gosili daminɛ olu bɛ ka taa kan min kɔnɔ u tɛ kan in cogoya dɔn kan in kɔnɔna falenna u tɛ se ka don kan kɔnɔ u tɛ se ka segin u kɔ. Ah non, la guerre c'est la stratégie. La guerre c'est la stratégie. Kuma mina entre Menaka et Djebok ko b'u kunda ye o y'a sɔrɔ détachement wɛrɛ bɛ yen tugun mouvement armé dalen bɛ yen olu y'a gosi ka don communication bɛɛ brouillera barisabula mouvement armé ni armée Mali ka position kun dira olu ma k'a fɔ k'u bɛ nalen nin sira fɛ wa ni nombre de véhicules hakɛ de b'u bolo ɔ o la olu y'o de kunbɛn u bɛ assaut lase kan kan anw bɛ kan abandonné olu bɛ kan siégé donc anw bɛ renfort kɔnɔ yan'o temps cɛ u b'u repositionner victoire sɔrɔlen renfort bɔra Gao ka na ni approvisionnement ye munitions ballon 300 km Mali sɔrɔsiw bɔra renfort bɔra Gao ka na ka Menaka bɛɛ minɛ sisan ka na renfort di n balimaw Diao bɛ kuma min fɔ Diao bɛ fili la wallahi les populations du nord Mali u bɛ Mali armée fɛ ni fɛn bɛɛ ye Menaka société civile bɔra ka dunu ta ka bala ta ka tigɛrɛ ta ka armée Mali kunbɛn et c'est ça l'armée an bɛ nin de fɔ aw ye kuma bɛɛ cɛ minnu bɛ k'a fɔ radio ni télé la ko Menaka ko bɛ cogo di k'u ka taa ORTM élément lajɛ u ka taa ORTM élément lajɛ u ka dɔn k'a fɔ ko renfort bɔra Gao kunu ka na Menaka ka na dispositif min bɛ yen an ka élément minnu bɛ yen ka n'u tɔ renforcer Menaka est sous contrôle à 100%. Ni maa min tɛ fɛ ka a ɲɛdɔn a ɲɛfɔlen filɛ i ye nin ye Menaka bɛ Mali ka yamaruya kɔnɔ contrairement minnu b'a la ka kuma ko Menaka ko k'a ma ɲɛdɔn ɔ a filɛ nin ye ni min y'a dɔn Malmaou an bɛ ORTM ka élément k'a la a b'a lamɛn. Les capacités opérationnelles des forces armées dans la région. Ils sont plusieurs hommes et des véhicules à rejoindre la base de Menaka. Compte rendu Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Agamini. Près de 300 km de route, le renfort militaire qui a quitté Gao est arrivé à Menaka en toute sécurité. C'est une voie difficile et semée d'embûches que les hommes à bord de plusieurs véhicules ont emprunté. D'où le ouf de soulagement du chef de la base de Menaka. L'objectif c'était de rentrer en bonne santé et Dieu merci, pas de dégâts au cours de la route. Bien qu'il y avait beaucoup d'industries, c'est une montée en puissance. L'occupation du terrain est progressive. Progressive, nous allons partir étape par étape. La délégation a été conduite par le colonel Al-Kassoum Agboukana. Les hommes sont arrivés avec armes et ravitaillement pour le bonheur de la population qui voit déjà cela le signe de l'amélioration des conditions sécuritaires de la région. Ce geste des autorités militaires a été apprécié par la société civile qui vient d'organiser une marche pour féliciter la montée en puissance des forces de sécurité et de défense du Mali. Félicitons les autorités pour la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Saluons les efforts louables par les PAMA et les mouvements signataires dans la sécurité des personnes et des biens. Elle a aussi dénoncé les difficultés que vit la population de Menaka, notamment le manque d'eau et l'insécurité récurrente. À cette occasion, les... Balmou, aïe kuma mɛ dɛ, aïe kuma mɛ. Ɔ nin tɛ Boumabel kumakan ye dɛ. Nin ye Menaka société civile, nin y'ale yɛrɛ de mankan ye. U ye tɛgɛrɛ de fɔ ka armée kunbɛn.
u ye armée kunbɛn ni duru ni bala muru kun bala ko armée ma don Menaka kuma de filɛ tan dɛ ne ti kuma dɛ ne tɛ kuma kuma man ɲi Mamadou Jawara kuma man ɲi ni armée de ye tan société civile mankan filɛ colonel Assimi Goïta ko armée donna ko mais ko ji tɛ yen n b'a dɔn i bɛ ji bila ka taa Menakakaw a ye kɛ pewu fouraji naani ɲuman o bɛ se aw ye inshallah an y'a fɔ ne layidu ta kan sara alaba in na ni de tun bɛ ka ɲini Faransi kun tɛ fɛ ni de kun ka kɛ an tun bɛ to Azawad accord d'Alger accord pour la paix an bɛ taa Algérie ko mɔgɔ si kana s'ale ma ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo a y'a ka frontière bɛɛ tigɛ u bɛ gosi dɔ tɛmɛ n'u bɛ bɔ Djibok k'u bɛ taa ka t'i kunda Algérie kan Algérie ko yan tɛ Mali armée avancée la fo Niger frontière la armée tari jɔ foyi Morgan b'a kalama bravo Assimi et son gouvernement bravo à l'armée malienne u bɛ boli ka taa Niger de u se k'u kunda dugu si kan tugun an y'o de fɔ aw ye wa nin dynamique kelen de bɛ continuer nin bɛ armée tɔ renforcer nin b'a jira k'a fɔ armée tɔ bɛ ka yɛlɛ a kun tɔ tora nord min ye tout est fini yɔrɔ kelen min kun bɛ min bɛ ka anw sɛgɛn MINUSMA y'a fɔ ka rapport kɔnɔ ko armée Mali ko l'autorité malienne ne contrôle que 15 à 10% de son territoire ko plus précisément à Menaka MINUSMA ye taa rapport wɛrɛ sɛbɛn MINUSMA i ye min sɛbɛn ko nin ye 3 mois les 3 derniers mois ko y'o rapport ye Menaka minɛla MINUSMA dɔ wɛrɛ sɛbɛn i bi kuma anw ti kuma e ta ye sɛbɛnni ye anw ta ye kisɛ ti ye e ta ye lagosi ye anw ta ye baara ye e ta ye kuma kuntan fɔ ye anw ta ye sɛbɛn kɛli ye n'a y'a sɔrɔ MINUSMA est sincère a ka segin a ka rapport wɛrɛ sɛbɛn a ka sɛbɛn ko Mali ye ko armée malienne et les mouvements armés ko u ye o kumana fɛn min ye Menaka k'u y'a minɛ ne bɛ nin de fɔ quoi nin tɛ kuma wɛrɛ dɛ a ye ORTM yɛrɛ mankan lamɛn 300 km renforcera ka ban kunun ka na élément minnu minɛ ka n'u tɔ renforcer fan bɛɛ minɛlen don balow jiginna dugudenw bɛ ka tigɛrɛ fɔ dunu ni balabala ka fɔ bravo à l'armée malienne minnu kun b'a la ko Mali armée bɛ cogo di ko nord la ko Mali armée cogo di o kumana ko nord contrôle t'an bolo a ye bɔ kunnafonidila minnu y'a sɛbɛn an b'aw deli a ka segin aw kumakan kan anw y'o de fɔ aw ye tiɲɛ ko tiɲɛ ye kelen de ye sa a tɛ fɔ bilen ko l'armée monte en puissance dɛ a bɛ fɔ de ko l'armée malienne est puissante nka cɛ n'i ye gosili ye cɛncɛn sanfɛ i sigilen bɛ sɔn Allahu akbar a ye yɔrɔ dɔ fɔ a tɔ tora yɔrɔ min ye aw yɛrɛ ɲuman na transition ka jelibaw n balimaw o b'an bɔ o kɔnɔ n bɛ nin tɔ walawala sini aw ye n tɛ bila diripa ɲɛ nka baara minnu kɛra n b'o tɔ walawala aw ye don wɛrɛ n'a nataw la an bɛ taa Mali Lucem ko la Buguni n balimaw an ka invité du jour ba nana yan'o ka don an bɛ nin tɔ laban aw ye Lucem Buguni an bɔra an kumara an y'a ɲini ministre fɛ n'a y'a sɔrɔ anw bɛ transition soutenir n'an ko o kumana fɛn min ye Mali nin yɛrɛ 10% ye an y'o mɛn ministre kan ka bɔ ka fasodenw kunnafoni a kan ka dɔn k'a bɔra da min na
ko nin ye anw dɛmɛbaaw ye anw tɛ kɛ transition ma jugu ye nka min ye IBK sɔrɔ ka adamaden to fili la ka ko dɔ to yen min ma ɲɛdɔn ka don o janfa la an t'o kɛ ko Mali nin yɔrɔ ye lithium na 10% ye Buguni ta dɔ ye tutu dɔ ci an ma n m'a fɔ n ko minisiri kumakan don dɛ o tutu la u ko mɔgɔ kalannenw a ye n lamɛn kodɔnnaw a ka n lamɛn a ka tutu in a ka a lamɛn kuma min fɔra a kɔnɔ depuis ala k'an dan n ma deli ka impôt cayatɔ ye ni kapitali ye u ye tutu min ci an ma n b'a kala une seconde a bɛ tutu in kalan n b'a fɔ n ko fɛn mankan don dɛ mɔgɔw de y'a ci u b'a la k'a fɔ ko minisiri mankan b'a kɔrɔ mais ne fɛ nin si tɛ awa a filɛ nin ye sans polémique le Mali détiendra dans la mine de lithium 20% du capital selon maintenant le code minier 2019. À cela s'ajoutent les retombées en termes de taxes et contribueront à l'économie. En somme, plus de 60% de valeur ajoutée pour le Mali et moins de 40%. Nintira comme ministre Kumakando dans loi Tembolo. Nani tira écriture là, aye français m'sebe, quand le Mali détiendra. Ah, ça c'est le futur, hein. Le conjugaison quand on septième na de septième ou huitième, il y a une conjugation. Les futurs simples et les futurs antérieurs, en bas futur fladon à Bonyona. Et c'est mon premier posé d'ara. Contrat Siena, et le Mali détiendra Corée dit. Et contrat mon Siena, donc pour entendre Tokonawa. Non, en gana famille, Mali Corée n'yona que n'yona ça. Ni fait min fora, jamana dunga ministre de do, jamana dunga gouvernement. A nyefo mwoye, a kera tumina, 10% okuma. Ni tiɲɛ don bɔ I k'a ɲɛfɔ ni nkalon don a fɔ an ye anw ye kunnafonidilaw de ye an ye État de ye an ye ka kunnafonidila de ye anw tɛ se ka transition soutenir k'an bɛ tila ka ban ministre dɔ la an tɛ se ka transition soutenir k'an bɛ ban gouvernement na an ye kunnafoni min mɛn o de ye nin ye n'a y'a sɔrɔ an filila bɔ dɔrɔn e y'a signé jamanadenw de ye i m'a signé I yɛrɛ ye. E ka foyi t'a la ni jamanadenw ka hɛrɛ tɛ an ye do de ye monsieur le ministre an tɛ se k'e faden an tɛ se ka bila e kɔ an bɛ e ka ci de la an bɛ gouvernement min tanu e b'o gouvernement kɔnɔ an bɛ Choguel tanu e ni Choguel ye kelen ye an bɛ Assimi tanu e ni Assimi ye kelen ye n'a y'a sɔrɔ nin ko jɛlen don bon ni 10% ko ye tiɲɛ ye I k'a fɔ ni nkalon don fɛnɛ I k'a fɔ a kunnafonidila minnu ye nin fɔ u ye nkalon tigɛ mais kuma yɛrɛ vraie version ye nin de ye. Et en me transition soutenue, nous entendons faire la synergie qui est et une mine qui a une capacité de 1000 milliards de dollars. Après qu'on l'a fait, Djamanama, 111 ans, à la production, après 1000 milliards de dollars, après qu'on l'a fait. Et Nafora, Aïta Kenyabakata mini, Aïta Malé, on a des barres, on a des gentlemen. Aïta Malé, on a dit, ou bas sebe, mini ou bas sebe. Comme 1000, 2000 personnes mettent à barala. Wallahi. Ou be pas bien fou kuma de do. Donc, on boulot bi. Mani kan ki jigi da ka ressources de ka ressources minières de ka. Mani kan ki jigi da ka sam de ka. Mani kan ki jigi da ka jama de ka. Mani kan ki jigi da ka lithium de ka. Mani kan ki jigi da ka manganèse ka. Mani kan ki jigi da ka bauxite de ka. Ne bolo Mali e ka ressources de Mali taille. On me sera français kelanin de, on me sera riche kelanin de, on me sera dieu kelani an ressources de. Nanya la glanganya. Ne fila o donc à Zimbabwe, Botswana jama yera en 1966. Mais aya ke tout dit. Président à la bara, Kadhafi ka jamana, Kadhafi ka ressources la bara. Non koko nié. On do de on est cligné. Et quand on bo kan jabi, tu te des ministres. Wallahi ambe gouvernement fait, n'ante donc galon kan.
n'a ma min faamuya an b'a wele a ye bɔ a ka fɔ n ye an tɛ k'aw faden fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ k'i bɛ baga baarakɛla la nka tiɲɛ maliyɛnw k'a dɔn 10% an ka bawla malikɔrɔ bolo ko malikura nana o 10% 20% ka bawla malikɔrɔ bolo ko malikura nana ko 10% ne ma fɔ tiɲɛ don dɛ ne t'a dɔn donc sini an bɛ CNT président écrit ka colonel Assimi Goïta écrit anw bɛ min ɲini que le gouvernement sort a ka bɔ ka contrat in les clauses a k'a ɲɛfɔ an ye an tɛ nin ko bila maliyɛn minnu bɛ Kayi maliyɛn minnu bɛ Sikaso maliyɛn minnu bɛ Buguni maliyɛn minnu bɛ Bamakɔ maliyɛn minnu bɛ Segu maliyɛn minnu bɛ Mopti maliyɛn minnu bɛ Mali région 19 ni 20 bɛɛ a ye fara ɲɔgɔn kan Mali ressources ka se ka Mali nafa o ni bɛ transition contrôle n'o tɛ ɲɔgɔn sira la dɛ o ni bɛ n tɛ transition fɛ o n'o tɛ ɲɔgɔn sira la mɔgɔw kana transition kanu ale ni tiɲɛ duguli da ɲɔgɔn na o tɛ kelen ye n bɛ transition fɛ o tɛ se k'an bila k'an ka jamana hɛrɛ to yen bonya sugu si tɛ yen ni maliyɛnw tulo bɛ na anw ma min to minisiri ye salon na sini kurantigɛ kɛra yan nin minisiri kelen in bɔra k'a fɔ ko kurantigɛ ale bɛ baara dɔ de la ale bɛ ka minɛn dɔ de fara ɲɔgɔn kan ale bɛ ka fɛn dɔ de la baara ni ala sɔnna ma maliyɛnw bɛna kuran sɔrɔ an ye ɲɔgɔn na sabali a ye chance di minisiri in ma walayi nin ye baarakɛla ye salon kurantigɛ juguyara ni kuma bɛɛ ta ye a ye nin ladu ta an ye salon na sini salon an ye dibi san énergie bolo dibi bɛ facture an b'a sara maliyɛnw ni transition kanu tɛ régime si tɛ ka nin kɛ maliyɛnw na ni transition kanu tɛ maliyɛnw ye gɛlɛya min sɔrɔ salon kɛrɛn feerelaw gilasi feerelaw restauranttigiw bolola baarakɛlaw maliyɛnw ye gɛlɛya min sɔrɔ kurantigɛ la salon ni transition kanu tɛ walahi minisiri tɛ se ka na k'a bɛ nin kɛ maliyɛnw na ko maliyɛnw k'u sigi k'i lajɛ on a tout accepté pour la réussite de la transition o kɛra courant ye n'o fɔra ko minisiri kelen fana na tugun ko 10% k'o yɛrɛ lithium fana la an ko an m'a faamu an m'a fɔ tiɲɛ don an ko i ka bɔ i k'a fɔ an ye an ɲɛ bɛ cucu dɔ de la yala la an t'a dɔn ni tiɲɛ don ni nkalon don dɛ k'o cucu ko le Mali détiendra même les Français même ne correspondent pas détiendra fɛn min contrat signé don détiendra kɔrɔ détiendra nin ye kumaba ye koyi détiendra maliyɛnw de bɛ ka kɛ bi jɔn ye ninnu bɛna an ka yɔrɔw bɔ san 20 san 30 ka wo bila an ka yɔrɔw la n'u ta kuma sɔrɔ u b'an denw licencier o mɔgɔ kelen bɛ san 10 san 20 kɛ baara tila ka segin chômage la tugun à cause de 10% 20% an m'an sigi k'o lajɛ yan a bɛ fɔ n ye de Buguni bɛ dilan cogo di a tɛ kɛ kɛmɛbata ɲɔgɔn ye 94 o régime ni ɲɔgɔnnaw de kɛ maliyɛnw a ye bɔ transition y'an ta de min bɛ bɛn an ma o de bɛ fɔ transition ye a k'a ɲɛfɔ an ye an ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ on va écrire le CNT demain an bɛ CNT écrit sini barisabula an se ka sɔn ni ɲɔgɔn contrat ka kɛ ko CNT t'a kalama a bɛ bala anw na barisabula an bɛ Mali kura de kɔ Mali ma siran ka tiɲɛ fɔ Faransi ye Mali ma siran ka tiɲɛ fɔ ONU ye Mali ma siran ka tiɲɛ fɔ CEDEAO ye malidenw tɛ siran ka tiɲɛ fɔ Mali minisiri dɔ ye n'an ko an bɛ tiɲɛ fɛ an kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye anw ye tiɲɛ fɔ diɲɛ ye n'anw fana ma min faamuya an ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'an ye tiɲɛ fɔ diɲɛ ye an ka tiɲɛ fɔ an yɛrɛ ye an m'a fɔ tiɲɛ don an m'a fɔ nkalon don an ko a ka bɔ dɔrɔn a k'a ɲɛfɔ an ye mais monsieur le président de la transition tiɲɛ la minisiri nin a ɲa muɲu a kɔrɔ dɛ wallahi minisiri nin minisiri nin Seydou Lamini Traoré wallahi maliyɛnw y'u muɲu a kɔrɔ courant tɛ sɔn ji tɛ sɔrɔ an ka dugujukɔrɔ nafolo fana contrat an tɛ ɲɛ dɔw fana ma k'i ka bɔ i ka kɔlɔsi ɲɛfɔ an ye i b'i ban o fana ma k'an ka to i kɔ monsieur le ministre mɔgɔ ka n'i se bɛɛ kɛ
ni na ɲɔgɔnna kɛra n'a y'a sɔrɔ e kelen bɛ ka anw dɛmɛ ne kelen bɛ ka anw dɔn transition dɛmɛbaga ye e bɛ bɔ ne ye kuma dɔ mɛn n kanubagaw da ko nin ye nin ye nin tɛ dɛ maliyɛnw a filɛ nin ye maliyɛnw kuma min bɛ ka fɔ nin tɛ dɛ fili bɛ nin yɔrɔ la 10% tɛ dɛ nin de don mali nin yɔrɔ ye nin de tagalen fa nin bɛ kɛ sini ma e tɛ kɛ yen mais l'état c'est une continuité o tuma an bɛna si kɛ grève la wa donc an bɛ énergie kɔnɔna kɛ problème kalama il y a plein de cadres de l'EDM minnu écartelen don mais an b'an da don nin si la an ko dɔrɔn i ye contrat mun signé qui est la plus grande mine de l'Afrique de l'Ouest a bɛ Mali kɛ 3e producteur mondiaux Mali bɛ kɛ parmi les 5 grands producteurs mondiaux. Ça c'est la mine de Goulamina, la mine de lithium de Goulamina, Buguni Marala. Ah non, monsieur le ministre, antena ansigi kulaje, anki ka fanya dorondi. Jumendo, nanya galontige, ana famia, anya kunafuli inaud kunafuli dilaudi. Na sura me filila, boy kana famia. Mais kanata fo ibata na soro tien tuti an won ta don mo de a ci chama ko yikuma kan an won ta don mais an bulu tuti ta an eche ta ORTM na doron ika bo doron akuma mbesina ko contrat 10% o te nini do ou bien tiens la 10% ne do mais anya ka dandika mbalmaw jamana te jo abada ni bi mo fe fi ka tien fay an ye ni ɲɔgɔnna de kɛ IBK la ka tɛgɛrɛ minɛ a kun ka dunu fɔ a kun k'a sɔrɔ an yɛrɛ ni ala cɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen o man ɲi an ma sɔn an bala ka taa fɔ président ye il se peut que an bɛ nin na Assimi tɛ nin kalama il se peut que CNT tɛ nin kalama a bɛ se ka kɛ Mali faama minnu kan ka décider olu tɛ nin kalama nka n'u bɔra kalama u ni ministre bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn bilasira. Radio Dakar, il est 14. Donc an b'a miiri dɔrɔn k'a fɔ an ye kelen ye n'i y'a mɛn bɔ ka nin fɔ minisiri y'an dɔ de gouvernement y'an ta de Choguel ni Assimi an dɔw de don an de bɔra k'u dɛmɛ n'an ye yɔrɔ min ye n'a man ɲi anw de kan ka taa fɔ anw de kan ka fɔ an b'an ka man k'o kan ne bolo transition dɛmɛni dɔ transition dɛmɛni bɛɛ tɛ k'i b'i man k'o ko non ko nin fɔli man ɲi ayi nin yɛrɛ de ka ɲi donc an bɛ bɔ au kono an ka dunanba an ka belebele l'imperturbable an ka AC politicien min kunkolo b'a kan da la Baba Buguna a ye belebele ladon an k'a da kan Malmau
Balmaw ama duman tigɛ aw la an ka min dɔ bɛ yen ko jeunesse an y'a ye ko min sera ban yɔrɔ ma ko min bɛ ban 2024 u ye licenciement daminɛ kabini ɲina anw dun ka contrat signé tɔ an bɛ exo de di ka avantage de di ko mɔgɔw bɛna ta baara la san 20 san 30 o baara kɔfɛ adamadenw de bɛ licencier ka droit d'u ma pension tɛ yen foyi tɛ yen an bɔra k'an balima ninnu sɔrɔ sisan fɛn min y'an balimakɛ ye a k'an wele numéro kan ka bɔ Kayi mara la Kɛɲɛba k'u ka gɛnni ko a kuma latigɛra nka kuma cɛ ka ɲi kumatigi yɛrɛ da ne bɛ nin de fɔ don o don contrat signé tɔ mɔgɔ 1500 bɛ ta baara la contrat bantɔ licenciement bɛ daminɛ pour motif économique o contrat de bɛ miniɲɛw ni mini baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni gɛlɛya ye mini sɔrɔ k'i bɛ se ka i bolo bɔ mɔgɔw la ala o mɔgɔ ye temps min kɛ sigilen o bɛ sara cogo di n'a fɔra i fa jamana kan n'a fɔra ko en cas de problème économique ne bolo sous-traitant minnu bɛ yen ani étranger minnu bɛ baara kɛ min na olu de kan ka gɛn fɔlɔ ka maliyɛnw to yen mais n'a fɔra ko licenciement in daminɛ maliyɛnw yɛrɛ de la dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ min na olu tɛ gɛn nka an yɛrɛ baden minnu bɛ baara kɛ yen olu de bɛ gɛn an balimakɛ an b'a ɲini a fɛ a ka don an ka se k'a ta n'a sɔrɔ a bɛ ligne na a ka don an k'a ta tonton Daniel ye message caman ko tuuti in ko daluwa t'a la ne kɔni t'a daluwa dɔn mɔgɔw de y'a sɛbɛn k'a bila allo n balimakɛ n ce wa i bɛ direct la I bɛ direct la awɔ i bɛ direct la quoi donc an bɛ fɛ k'i ɲininka an y'a mɛn e bɛ aw ka min nin tɔgɔ aw bɛ baara kɛ yɔrɔ min a tɔgɔ ye GMS ok k'aw bɛ chômage technique la ko nin y'a wagati joli ye nin y'a kalo 3 de ye o y'an lajɔ au chômage économique bon u ka yamaruya kuma kɔnɔna na ko Mali sariya papier sariya gafe min don ko article 35 exactement ne donna o sariya gafe nin kɔnɔ i b'a sɔrɔ Mali ka sariya 3 de bɛ yen min bɛ se k'a jira k'a fɔ ni fanga dɔgɔya ye mini sɔrɔ a bɛ se ka baarakɛla la jɔ k'a sɔrɔ sara t'i jɔ a bɛ sara o kɔnɔna na tant que ni mini mako sera a ma mais a tɛ sara mais a bɛ sara o kɔnɔ o sara fana bɛ yen a bɛ sara a bɛ sara
mais min nana olu nana min ta min da ka di olu la min y'a ye k'a fɔ Mali sariya gafe de y'a yira k'a fɔ article 35 ni chômage économique ko baarakɛla u bɛ baarakɛla jɔ ka se kalo 3 ma k'a ti sara ko a haka diya a bɛ se ka renouveler fo kalo 6 mais o sauté yɛrɛ dun kɔnɔ sous-traitants bɛ yen minnu bɔra kɔkan kɛ jamana wɛrɛ la minnu tɛ fasoden ye olu bɛ ka baara kɛ par million ka taa ye sous-traitant wɛrɛw bɛ yen minnu ye expatriés fana olu fana b'a la ka baara kɛ olu bɔra dugu wɛrɛ la ka na olu bɛ ka baara kɛ olu bɛ ka baara kɛ société kelen nin kɔnɔ mais maliyɛnw de bɛ chômage technique la maliyɛnw de bɛ chômage technique la denbayatigi dama mɔgɔ 80 ani kɔ ne yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ min bɛ ka kuma i fɛ ne b'a la e tɛ baara la kɛ o y'a yira kalo 3 nin kɔnɔ kalo 3 nin bɛ dafa nin kalo nin na bon o chômage technique o y'a yira n'o ma bɛn mɔgɔ min ma i bɛ demande kɛ komi ko olu bɛ lasigi kalo 3 nin kɔnɔ e tɛ se ka jɛn na n'o ye parce que kalo 3 nin kɔnɔ e kan ka to olu ka yamaruya kɔnɔ mais o t'i sara juru bɛ ni banque cɛ o t'i sara mais i tɛ se ka baara ɲini yɔrɔ wɛrɛ fana tant que n'i mana démission olu fɛ c'est kalo 3 in kɔnɔ i tɛ sara mais i tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ si i tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ si fo n'i ye baara kura sɔrɔ f'i ka segin ka na démission ni olu fɛ mais o démission nin b'a yira k'a fɔ e n'a fɔ olu m'i bila bilen n t'a dɔn n'i ye kuma nin faamu awɔ olu m'i bila mais i yɛrɛ de démissionné la voilà i yɛrɛ de démissionné la donc i bɛ droit perdu Allahu akbar n'a yira tuguni bon n'o ma bɛn mɔgɔ min ma i bɛ se k'i ka démission la don komi quoi c'est-à-dire olu b'i licencié mais ko sariya olu b'a yira sariya y'a yira fana ko k'i ka fɛn bɛɛ d'i ma bon sisan o ma bɛn mɔgɔ minnu ma dɔw yɛrɛ dusukojugu ye o ka demande kɛ donc ko nin tɛ ko ye quoi kalo 3 ne ka sigi n denbayatigi n tɛ baara la n tɛ se ka baara ɲini yɔrɔ wɛrɛ donc dɔw dusu kɛɲɛ k'a yira k'a fɔ ko sari olu yɛrɛ jamana yɛrɛ mɔgɔ min lajɛ u b'i sa dɛmɛbaga t'u la jamana in kɔnɔ donc olu yɛrɛ ka droit olu jɛn'u ka droit kɔ donc o mɔgɔ caman ye papier la don ka démissionné ala y'u garisɛgɛ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ dɔw fana ma baara sɔrɔ dɔw fana bɛ olu ma baara sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne ma baara sɔrɔ fɔlɔ bon ne b'u ka yamaruya kɔnɔ parce que sariya ko k'i ka to sariya kɔ de n'i ma to sariya kɔ i tɛ se ka sariya kɛlɛ o bon n'i tora sariya kɔ hali ni sariya b'i ka kɛlɛ kɛ bilahi a mɛn ma ala b'i ka kɛlɛ kɛ nin ye tiɲɛ bon an b'o 3 mois kɔnɔ o 3 mois o bɛ dafa nin kalo nin na bon sisan syndicat y'a yira ani délégués ko halisa depuis bilali fɔlɔ